Assalamu alaikum and good evening everybody. You're watching News Eye with Meher Bukhari. They say all is fair in love and war. کہ جنگ میں سب جائز ہے. ناظرین یہ گئے وقتوں کی بات تھی مگر جدید دنیا میں اب یہ اصطلاح بدل چکی ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ میں جو کیا جائے وہ جائز ہونا چاہیے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جنگی جہاز خود مختار ملک کی سرحدیں پامال کر کے ایک آزاد ملک پر حملہ کر دے, 4 بم بھی گرا دے اپنے تئیں اور 300 سے زائد سو کالڈ دہشت گردوں کو واصل جہنم کرنے کا دعویٰ بھی کر دے مگر پلے کوئی ثبوت نہ ہو. دنیا ویڈیو اور ڈیجیٹل ثبوت مانگتی ہے لیکن مودی جی ثبوت دکھائیں بھی تو کیسے کہ بالا کوٹ میں چند درخت ٹوٹنے اور ایک شاید کبے کے مرنے کے سوا ہوا ہی کیا ہے. بھارتی قوم کو بے وقوف بنانے اور بھارتی میڈیا کو استعمال کرنے کے جتن کے باوجود مگر بھارتی عوام مودی سرکار سے ثبوت مانگ رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے مگر انٹرنیشنل میڈیا نے تو یہ بھی ثابت کر دیا کہ جھوٹ کا سر بھی نہیں ہوتا. امریکہ کی اٹلانٹک ڈیجیٹل فورینسک ریسرچ لیب نے کوٹ حملے کی تصاویر جاری کر کے جھوٹے مودی کے سبھی دعووں کا پردہ چاک کر دیا ہے. ان تصاویر میں بتایا گیا کہ حملہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک غیر آباد علاقے میں ہوا. کسی عمارت کو نقصان پہنچا نہ ہی کوئی ہلاکت ہوئی. یہ حقائق اپنی جگہ لیکن بھارت کے سرجیکل سٹرائکس اور F-16 مار گرانے کے دعوے اپنی جگہ. جھوٹی مودی سرکار اور جھوٹا بھارتی میڈیا اور ماؤتھ پیس یو کوڈ سے یہ سب صرف اس لیے کر رہا ہے کہ مدعا انتخابی جیت کا ہے اور اس فتح کے لیے پورے خطے کا امن داؤ پر لگایا جا رہا ہے. مودی کی اس زہریلی ذہنیت کا نتیجہ گزشتہ دنوں ہم نے انٹرنیشنل پلیٹ فارم OIC سے بھی نکلتے دیکھا ہے. کشمیر پر متفقہ قرارداد کی منظوری, بھارتی جارحیت کی شدید مذمت اور بھارت کو ٹیررسٹ اسٹیٹ, انڈین ٹیررزم کا ورڈ یوز ہوا. اٹ واز دا فرسٹ ٹائم سچ اے ورڈ واز کوائنڈ. OIC کا یہ اقدام بھی اس مودی کے لیے سہانی روح ہے کہ جسے 300 نشستیں جیتنے کا بھوت سوار ہے. ایز وی اسپیک کتنی لاش اور چاہیے تم لوگوں کو, کتنی عورتوں کو بیوہ کرو گے تم کو 300 سیٹ لانے کے لیے. The meeting of 21 parties expressed their deep anguish over the blatant politicization of the sacrifices made by our armed forces by leaders of the ruling party. BJP friends playing with our soldiers, misusing the cost of the life of our soldiers. This is shameful how these BJP friends, including Prime Minister, they are playing with the country. It will going to expose very soon. ایک جانب بھارتی سرکار کا کھیلے جانے والا آگ کا یہ کھیل ہے اور دوسری طرف پاکستان کا ذمہ دارانہ رد عمل کہ امن پسندی کے اقدامات اور مذاکرات کے پیغامات سے پاکستان نے وقتی طور پر جنگی ماحول کو قدر نرم کیا ہے, what you might want to call a strategic pause so to say. لیکن پاکستان کے انٹیلیجنس ذرائع تصدیق یہ بھی کر رہے ہیں کہ بھارت اپنی رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے اب بھی دہشت گردانہ کارروائیوں کا ارادہ رکھتا ہے. کیا are we out of the woods yet؟ اعلیٰ حکومتی ذرائع کا جس سے آج بریفنگ ملاقات ہوئی کچھ صحافیوں کو, انہیں یہ ماننا ہے all is not well, we are not out of the woods yet. کیا ایکسپیکٹ کیا جائے, کس طرح اس اپرچونٹی کو سیز کیا جائے؟ بات کریں گے سب سے پہلے سینیٹر شہری رحمان صاحبہ سے. سینیٹر صاحبہ السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار جوائننگ اس. انفارچونیٹلی ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈی ایسکیلیشن یقینی بنا دی گئی ہے. ہمیں ابھی بھی بریفنگز میں, ملاقاتوں میں, آف دا ریکارڈ ڈسکشنز میں یہی انفارمیشن مل رہی ہے کہ جس سے معلوم ہو رہا ہے سو ٹو سے ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ یا اسٹریٹجک پاز میں ہیں ہم سو ٹو سے. سو ابھی تک ڈی ایسکیلیشن تو نہیں شروع ہوئی, وی آر ناٹ آؤٹ آف دا وڈز یٹ جس طرح بتایا جا رہا ہے. لیکن بتائیے کہ کیا اس کو اس سچویشن میں ہم کیوں پھنسے ہوئے ہیں, اس کو کیسے دیکھا جائے؟ کیا بین الاقوامی کمیونٹی جو ہے اس کا فیلئر ہے ایک ریلینٹلیس ہیجمونک پاور انڈیا کو قابو لانے میں, اس پہ ایگزرٹ کرنے میں پریشر, یا پاکستان کی جانب سے مزید اور ڈپلومیٹک ایفرٹس کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت میں سمجھتی ہوں 100% آپ نے صحیح کہا کہ اسٹریٹجک پاز کا ہی اس وقت مجھے لگ رہا ہے ایک گیپ جیسے لیا ہوا ہے. کچھ لگ رہا ہے کہ ہندوستان اپنے پر تول رہا ہے. اوکے, اور مجھے امید ہے کہ میں بھی غلط ہوں اور آپ بھی غلط ہیں اور وہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جینیوئنلی حقیقی طور پر کچھ اقدامات لینا چاہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس طرح کی کچھ دے میڈ نوائزز لائک دیٹ, کچھ باتیں کچھ کہیں. لیکن جو فضا میں ایک سینس ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پر تول رہے ہیں اور کسی چیز کا انتظار ہے. بیچ میں جو ثالثی کی بہت ایک سخت ایفرٹس ہو رہی ہیں اور جو کام کیے جا رہے ہیں اس کو ظاہر ہے پس پردہ رکھا گیا ہے اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ وہ پھر ایک دم اپنے ہونے سے پہلے, کسی آؤٹ کم سے پہلے وہ پھر اپنے اختتام پذیر نہیں ہوتا اور جینوئن پھر آپ کی بات رہ جاتی ہے. لیکن یہ کہنے کے بعد میں یہ ضرور کہوں گی
کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کچھ ڈپلومیٹک جو کافی کچھ ہم نے کیا بھی ہے، لیکن ہم نے جو اگریسو ڈپلومیٹک پوسچر رکھنا تھا وہ ابھی بھی نہیں رکھا ہے. ہم OIC کے بارے میں بھی کنفیوز رہے ہیں. ہم نے پائلٹ کو بھی گڈ ول جیسچر کو بھی ایک دم بہت جلدی کر دیا بغیر بھارت کی ڈی ایسکلیشن کے اگریمنٹ پر. ان کو اگری کرنا چاہیے. مجھے پتہ ہے کہ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے، لیکن اس وقت حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں، اور اس میں جو ثالث ہیں آپ کے، جنہوں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ڈی ایسکلیٹ کریں گے، ان کو بھی ایک مؤثر رول پلے کرنا چاہیے میں سمجھتی ہوں. اور اس وقت ہمیں اس کے اثرات نہیں نظر آ رہے ہیں. جس طرح ہمارا ایک قیدی واپس کیا گیا، جس حالت میں اس کی میت آئی ہے سیالکوٹ والی، تو مجھے تو بہت شوق ہوا ہے کہ اس قسم کی بالکل بربریت سے بدترین بربریت والی جو اس کی لنچنگ کی گئی ہے وہاں پہ ایک ہندوستان کے جیل میں. تو یہ بھی ایک پیغام ہے. وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں کتنا بڑا جنازہ ہوا اس کا، تو ظاہر ہے یہ ایک پیغام بھی بنتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں. یہ تو انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. ہم نے جس طرح پائلٹ کو ریٹرن کیا ہے، آپ نے بالکل بے قصور بے گناہ جو کہتے ہیں قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا حشر ہونے دیا ہے. یہ ریاستی تحویل میں ہوتے ہیں اور ان کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ ہندوستان کی. سو سینیٹر صاحبہ، واٹ یو کال این اگریسو ڈپلومیٹک پوسچر جس کی کمی آپ کو دکھائی دی جا رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے منسٹری آف فورن افیئرس کی پرفارمنس لیک لسٹر ہے؟ دیر از مور ٹو بی ڈیزائرڈ. بہت سے لوگ پیرللز ڈرا کر رہے ہیں سشما سوراج کی ایکٹیو موومنٹ کے اوپر ڈپلومسی پہ ایز کمپیئر ٹو شاہ محمود قریشی. واٹ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ جی مہر، پرنسپل پوزیشن آپ کے پاس بہت مؤثر ہوتی، لیکن آپ کو سنایا جا رہا ہے لیکن آپ نے بالکل جسے کہتے ہیں نا سنوز بٹن، سلیپ بٹن لگایا ہوا تھا. اور ہو یہ رہا ہے کہ آپ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جیش محمد کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کے بارے میں کیا ڈو مور. لٹرلی میں سمٹ آپ میں کہوں گی کہ ڈو مور کا مطالبہ آپ سے ہو رہا ہے. اور ہندوستان کی جو جارحانہ کارروائی ہے، میں اپنے ایک دوسرے کا ایکو چیمبر نہیں بنوں گی. میں سمجھتی ہوں کوئی مثبت اقدامات لینے کے لیے پہلے اپنی صورتحال دیکھنی ہوتی ہے. غلط ہو صحیح ہو، یہ سچویشن ہے، اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کوئی کنڈیم نہیں کر رہا ہے ہندوستان کو، جو ہم سمجھتے ہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایکٹ آف وار کیا ہے، 2 دفعہ کیا ہے. جارحیت جو انہوں نے کی ہے وہ آپ نے نہیں کی ہے. تو وہ اب اس طرح بیانیہ آ رہا ہے کہ آپ نے جیسے بھارت نے ریٹیلیشن میں اسٹرائک کیا. بھائی کس چیز کی ریٹیلیشن میں؟ کون سی ریٹیلیشن؟ وہاں کیا تھا؟ ایک آدھ آرٹیکلز آئے ہیں، لیکن جو ریاستی سطح پر باتیں ہو رہی ہیں، جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، وہ اس بات کی عکاسی نہیں کرتے کہ پاکستان اس وقت بھارت کی جارحیت کا ایک ٹارگٹ ہے، ایک واضح ٹارگٹ ہے. اور یہ کہیں سے ہمیں سننے میں نہیں آ رہا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ آپ اپنی دفاع کر چکے اور آپ نے ایک بہت ٹھیک ٹھاک جواب دیا کہ ہماری یہ کیپیسٹی ہے، اور اپنی جو جتنی ساکھ ہے اس کو تو آپ نے میرے خیال میں 1971 کے بعد پہلی دفعہ ان کی کیپیبلٹی اور آپ کی کنونشنل کیپیبلٹی سامنے آئی ہے. سینیٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کلدن تنظیموں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایون دو یہ 2014 سے کام شروع ہے، نیشنل ایکشن پلان کے اندر اس کا موجود ہے، مگر ایک اعلیٰ سطحی ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماضی میں وہ پولیٹیکل ول نہیں تھی جو آج موجود ہے. وی ریئلائز کہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن نہ صرف پاکستان کو ولنریبل مزید کر رہی ہیں بلکہ کشمیر کاز کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ ول آج موجود ہے؟ اینڈ اف سو واٹ وڈ یو لائک ٹو سی ٹو بلیو دیٹ؟ The state must mean what it's saying, کیونکہ ہمیں اب ہمارے پاس کوئی اور جسے کہتے ہیں نا دروازہ نہیں ہے جس سے آپ سیف ایگزٹ کر لیں. وہ دروازہ آپ کو اکثر و بیشتر یونائٹڈ نیشنز میں کبھی چین مہیا کرتا تھا، کبھی کوئی اور. لیکن اب آپ کو اپنی تحفظ کرنی ہوگی. اپنی جو اس قسم کی مشکل یہاں پہ پیش رفت ہے جو آپ کہتے ہیں آپ آہستہ آہستہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو اس میں تیزی لانی ہوگی. آپ کی سپوز پرائیورٹی TTP رہی ہے یا کوئی اور رہی ہے، آپ کو اب میرے خیال میں دونوں فرنٹس پہ کام کرنا ہوگا. مشکل کام ہے، لیکن اس وقت آپ پر بھی دائرہ تنگ ہوا ہے. آپ نے بھارت کا دائرہ تنگ کرنا ہے تو آپ نے اپنی ایک جو ہے نا
ٹھوس پوزیشن بنانی ہوگی کیونکہ FATF کا بھی کیس آئے گا. ہر فورم میں آپ سے اب ایک ہی سوال ہوگا اور آپ نے اس سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے اس سے. اور آپ جو سیکوینسنگ میں کر رہے تھے کہ جی ہم ایک کے بعد, کیونکہ نہیں کر سکتے, امریکہ بھی نہیں کر پایا. آپ نے دیکھا تھا القاعدہ اور داعش اور طالبان کے ساتھ جو جھگڑا ہے اس میں کبھی وہ القاعدہ کر پاتے تھے تو طالبان ہاتھ سے نکلتا تھا. اب طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں, داعش ہاتھ سے نکل گیا, القاعدہ واپس آ رہا ہے. اٹس ناٹ ایزی. جب ایک دفعہ ملیٹنسی جڑ پکڑ لے بڑا مشکل ہوتا ہے جی, اور معاشرے میں مشکل ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ کو باور کرنا ہوگا کہ ہم جینوئن کوشش کر رہے ہیں, ہم گیمز نہیں کھیل رہے. اور میں سمجھتی ہوں یہ ہم کر سکتے ہیں اگر ہم ایک اگریسو, روبسٹ اور غیر معذرتانہ شفاف پوزیشن رکھیں. ہمارے سارے ڈپلومیٹس, ہماری ایمبیسیز موٹیویٹ ہوں, ان کو آپ حوصلہ دیں, آپ کو کہیں کہ آپ پیچھے دیکھنے کی بار بار ضرورت نہیں ہے, یو آر پروٹیکٹیڈ. ہم آپ کو پبلک ڈپلومیسی کے وسائل بھی دے رہے ہیں اور اس کا حوصلہ بھی دے رہے ہیں. اس کے بغیر نہیں ہوگا. پبلک ڈپلومیسی کا مطلب ہے 21st سینچری ڈپلومیسی, جس میں آپ نے اسمارٹ پاور استعمال کرنا ہے, آپ نے اخباروں, سفیروں کا اخبار استعمال کرنے ہوں گے, اپنے آپ بات کرنی ہوگی, تھنک ٹینکس میں جانا ہوگا. یہاں تو خیر آپ تھنک ٹینکس مار رہے ہیں, لیکن It's absolutely right. یہ وقت آ چکا ہے کہ we think out of the box diplomatically, اپنے آپ کو اگریسو کریں اور صحیح آپ نے کہا پبلک ڈپلومیسی کے وسائل زیادہ مؤثر کریں. مگر یہ بتائیے گا کہ ایک قسم کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا could not possibly have done this مشاورت کے بغیر, without taking other world powers or capitals into confidence. اتنا بڑا اقدام, اور جس طرح آپ نے FATF کا ذکر کیا, محسوس یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی طرح وہ اس طرح کے حالات بنائے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے جہاں اس کی پالیسی ڈکٹیٹ کی جا سکے, اس کو ایک پوزیشن میں لایا جا سکے کمزور پوزیشن کے اوپر. سو ون بگ تھنگ از آلسو آف کورس سیکورٹی کاؤنسل, جدھر مسعود اظہر کا بار بار ذکر اٹھتا ہے. اس کو لسٹنگ کے لیے ہمیشہ بھارت جو ہے وہ پیش رہتا ہے, اور چین نے ہمارا غیر معمولی حمایت ہماری کی ہے, ہمارا ساتھ دیا ہے اس کو لسٹ نہ کروانے کے حوالے سے. مستقبل میں آپ دیکھتی ہیں کہ چین یہ حمایت برقرار رکھے گا؟ دیکھیے یہ بات تو آپ کو پھونک کے آپ کو چلنا پڑے گا. یہ فیصلے چھوٹے نہیں ہوتے اور ان کے دور رس اثرات ہوتے ہیں. چین بھی کوئی چھوٹا پاور نہیں ہے. اس نے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا ایک عزم بہت بار انہوں نے واضح کیا ہے. لیکن اب ہمیں ایسی پوزیشن میں نہیں ڈالنا چاہیے اپنے نیبرز کو, اپنے دوستوں کو, جو جس سے وہ بھی ایک امتحان کی گھڑی میں آ جائے نا. ہمیں بھی وی ہیو ٹو میک اٹ ایزی فار آور ایلائز, وی ہیو ٹو میک اٹ ایزیئر فار نیو فرینڈس. مطلب رشیا سے آپ کی ایک مراسم بڑھ رہے ہیں, آپ سب کے ساتھ ایک نئی خیر سگالی شروع کر سکتے ہیں, آپ ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ شروع کر سکتے ہیں. آپ اپنی جو ساری اسٹرینتھس گنواتے ہیں ساری دنیا کو, وہ آپ پھر ان کو بروئے کار بھی لا سکتے ہیں نا, مگر آپ لوگوں کو امتحان میں بار بار نہ ڈالیں کہ کہیں کہ نہیں ہم پروٹیکٹ کریں. آپ خود نہیں پروٹیکٹ کرنا چاہتے کل عدم. بہت شکریہ. سینیٹر شہری رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں, کہہ رہی تھی کہ دوست ممالک کو امتحان میں نہ ڈالیے, ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کیجیے, اگریسو پوسچرنگ جو ہے وہ اپنائیے. اور بہرحال یہ کہنا بھی شاید غلط نہ ہوگا کہ وہ چیز, وہی سب سے بڑا ہتھیار جو ہمیں بار بار ولنریبل کرتا ہے, ہمیں ایک غیر معمولی صورتحال میں ڈالتا ہے, اسی کو ختم کرنا ہمارے اپنے دفاع کے اندر ہے. آر وی ریڈی؟ آفٹر ویری شارٹ بریک پوچھیں گے حکومتی نمائندے سے بھی اینڈ ڈیفینس اینالسٹ سے بھی. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رفت حسین صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. شہباز گل صاحب ترجمان حکومت پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ عامر رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں کل عدم تنظیموں کے حوالے سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کروں گی. سب سے پہلے تو بتائیے گا جو ڈوسیئر پلوامہ اٹیک کے اوپر ہمیں ہینڈ اوور کیا گیا ہے, ابھی تک کی جو رپورٹس ہیں, ایون دو اٹس بینگ ریویوڈ رائٹ ناؤ, دے سینگ کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس نہیں ہے اس میں, جسٹ سیم ایز جو ماضی میں ممبئی اور ان کے اوپر ڈوسیز ہمیں دیے گئے ہیں. از دیر اینی وے یا کوئی اسپیس موجود ہوتی ہے کہ ان کے کانٹینٹس کو پبلک کیا جائے, کہ اگر ایسا ہے ایک بس پلندہ پکڑا دیا گیا ہے فار آپٹکس تو اس کو ایکسپوز کیا جائے؟ میرے خیال میں کیا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے ڈوسیئر جو ہیں وہ UN جنرل اسمبلی کے UN کے سیکرٹری جنرل کو بھی دیے تھے, اور پھر انہوں نے تمام جو یورپین سفرا ہیں ان کو بھی پاکستان نے اپنے ڈوسیئر دیے تھے. تو میرے خیال میں ڈوسیئر کے انلیس کہ دیر از اے ڈیمانڈ فرام دی
द साइड विच इज सबमिटिंग द डोसियर कि आप उस वक्त तक पब्लिक ना करें जब तक कि आप अपनी तहकीकात मुकम्मल ना करें। लेकिन आपको पता ही आजकल के दौर के अंदर इस किस्म के डोसियर की ना तो कोई अहमियत होती है और ना ही उनकी कोई वैल्यू होती है कि उनको जो है वो काफ़ी छुपा के रखा जाए। तो मेरे ख्याल में इस डोसियर को ख़ास तौर पर इस मौके के ऊपर जब पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, पाकिस्तान के लिए अगर उन्हें कुछ ऐसी एक्शनेबल इंटेलिजेंस, सो कॉल्ड एक्शनेबल इंटेलिजेंस उन्होंने इकट्ठी की है तो वो पाकिस्तान के पास आए, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान शुड मेक इट पब्लिक। एब्सोल्युटली। तो आज एक आला सतही हुकूमती ज़राए ने हमें ये भी बताया कि इस डोसियर और इसका अटैक से 2 दिन बाद हैंड ओवर किए जाना भी भारत की नीयत एक्सपोज करता है। मगर दैट बीइंग सेड, आमिर राना साहब, आपकी बड़ी गहरी नजर है कलअदन तंजीमें, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से, देयर एग्जिस्टेंस, उनका नाम बदल के वापस मुतहर्रिक होना, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान का बार बार ये अहद करना कि इनको डी वेपनाइज किया जाएगा, रिहैबिलिटेट फिर इन अनासर को किया जाएगा, एंड द लैक ऑफ प्रोग्रेस वी सी ऑन दैट। मगर इस बार ये अहद किया जा रहा है और हमें जो बैकग्राउंड में ब्रीफिंग्स और जो हमारे रवाबित भी हुए हैं, बताया जा रहा है कि माजी में शायद दबाव था तो फ़कत बयानात थे, लेकिन इस दफा पॉलिटिकल विल मौजूद है और ये किया जा रहा है। ऑन ग्राउंड डू यू फील दैट्स द केस? देखिए, अगर इस मर्तबा वाकई एक विल के साथ ये किया जा रहा है तो ये बड़ी खुशाइन बात होगी। लेकिन माजी में भी जब हुकूमत ये ऐलान करती रही है कि काला अदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तो अमूमी तौर के ऊपर उसको वेलकम किया गया और तमाम सियासी जमातों से, सिविल सोसाइटी की तरफ से वेलकम किया गया। लेकिन वो क्यों नहीं हुआ, ये एक लंबी बहस है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बहरहाल इसको ऑप्टिमिज्म को इंटैक्ट रहना चाहिए और ख़ास तौर के ऊपर जब ये हुकूमत दावा कर रही है कि सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है ये सब बहुत बेहतर हालत के अंदर हैं और तमाम जो इंस्टीट्यूशन एक पेज के ऊपर हैं, तो अब मेरा ख्याल है कि इस काम को कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सूरत हाल वो नहीं है जब 2002 में पहली मरतबा इन तंजीमों पर पाबंदी लगी थी तो पाकिस्तान की जो सफारती जो हैसियत थी खासी बेहतर थी। हमारे ताल्लुकात, इकोनॉमी कम अज कम थोड़ा सा काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गई थी वॉर ऑन टेरर के खिलाफ जाने की वजह से। तो अभी हालात खासे पेचीदा हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेस है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेस पाकिस्तान के ऊपर है, एक मरतबा फिर पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन जो है हमारे पास है। तो अब मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतरीन मौका है कि इसको एक रिजॉल्व के साथ कर लें। और ख़ास तौर के ऊपर डॉक्टर साहब आपके पास बैठे हुए हैं, हमें पता है कि जो इस वक्त हमारे दोनों बड़े इकोनॉमिक पार्टनर हैं, चाइना और सऊदी अरब, उन दोनों के भी शदीद, ये मैं कह रहा हूँ कि एक बार फिर जोर दे के मैं कह रहा हूँ कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान में अस्करियत पसंद गिरोह की मौजूदगी के हवाले से, तो उसको भी ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। तो अब मल्टीपल किस्म के प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर हैं, अब अगर तहिया है और तमाम इदारे एक पेज के ऊपर हैं, इस काम को अब कर गुजरना चाहिए। जी, मगर वन मोर थिंग, आई फील कि अभी तक जितना प्रेशर हम एग्जर्ट कर पाए हैं चीन के जरिए वो हमने किया है मसूद अजहर की लिस्टिंग के हवाले से, एंड खबरें भी ये मिलती रही हैं कि चीन इस हवाले से रेस्टलेस होता आया है। मगर आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर अनलेस वी डिसाइड वंस एंड फॉर ऑल कि हमने ये करना है, एंड अगर ये लिस्ट हो गया जिस तरह इंडिया पुश कर रहा है, विल दैट मीन के will that have consequences for Pakistan? जी बिल्कुल, it will have tremendous consequences for पाकिस्तान। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अभी तक तो चीन जो है वो अपने वीटो के जरिए जो हिंदुस्तान को की जो दरख्वास्त है उसको प्रेशर को वार्ड ऑफ करता रहा है। लेकिन अभी हाल ही में मुझे इतलात ये मिली है कि उसके अंदर फ्रांस ने और साथ ही साथ रूस ने और साथ ही साथ बरतानिया ने मिलकर भी इस किस्म की सिक्योरिटी काउंसिल के सामने को करारदाद पेश करने की कोशिश की है। तो हालात चूँकि मुख्तलिफ तरीके से बदल रहे हैं, और मैं सबसे बड़ी बात वो कतई नज़र कि किसी को इससे क्या लेना देना है, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन अस्करी जमातों की मौजूदगी खुद पाकिस्तान की बका, सालमियत और उसके फॉरेन पॉलिसी के लिए बड़ी ख़तरनाक है। तो मेरे ख्याल में इट्स हाई टाइम दैट वी शुड वाइंड देम अप, और उनको, मैं ये नहीं कहता कि उनको बगैर ट्रायल के आप उनको रख दें। अगर आपके पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस है जिसकी वजह से इनकी मौजूदगी बाहर के जो दहशतगर्दी के वाक़यात उनके हवाले से साबित होती है, तो अब उनका जरूर ट्राई कीजिएगा। दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट गिल साहब। अब विजिबिलिटी इनकी कम करनी है और काम होता दिखाई देना चाहिए बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को। बदकिस्मती से वी स्टूड अ लिटिल डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड, जो पिछले एक हफ्ते में हमें दिखाई दिया। मगर दैट बीइंग सेड सर,
बहुत सी तंकीद फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर भी हुई कि वो बड़े अपोलोजेटिक लग रहे थे जब उन्होंने इंटरव्यू दिया बीबीसी को भी कि मसूद अजहर बीमार हैं और हमें ये मालूम हो रहा है. डू यू थिंक कि ऑन ग्राउंड जिस तरह कुछ खबरें आई कि आपकी पंजाब हुकूमत ने भी हेड क्वार्टर्स जो हैं जैश ए मोहम्मद के उनका कंट्रोल संभाल लिया है, कुछ जमातें जो उनको वोट बैंक के हवाले से भी इस्तेमाल करती आई हैं, प्रॉक्सी के हवाले से भी हम पे इल्ज़ाम लगते रहे हैं, क्या आप इसकी तस्दीक करेंगे? एंड ऑन ग्राउंड हमें कौन से ऐसे एक्शंस नजर आ रहे हैं जिससे जो हम ठोस तरीके से दुनिया को दिखा सकें? जी शुक्रिया महर. देखिए सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि लार्जर लेवल पे इस सारी जो भी पिक्चर पेंट की जाती है इसके पीछे आपको पता है कि एक बहुत बड़ी मैं ये कहूँगा कि एफर्ट है और बहुत सालों से है. हाँ यकीनन इसमें हमारी अपनी कोताहियाँ भी हैं, बहुत सारी जगहों के ऊपर हमें बहुत सारे एक्शन जो बहुत पहले ले लेने चाहिए थे उनको भी, पॉलिटिकल विल कह लें, जोग्राफिक सिचुएशन कह लें, स्ट्रेटेजिक रीजंस कह लें. बहरहाल पाकिस्तान ने पिछले चंद सालों में जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया था उसको इम्प्लीमेंट किया और उसके बहुत सारे नताइज आए. नताइज की वजह से मैं ये हरगिज़ नहीं मानूंगा कि हम सफारती सतह पर तनहा थे, बल्कि आप देखें कि हम OIC के बावजूद बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें स्टेटमेंट वहाँ से भी मिला. मुत्तहिदा अरब अमारात या इस्लामी कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर सऊदी अरब को क्रेडिट जा सकता है या बॉयकॉट करने वाले पाकिस्तान को जाएगा? नहीं महर, दोबारा आप जज्बाती होकर सोच रही हैं, जज्बाती होके, और आप जो मर्जी कह सकती हैं वो आपकी राय है. मैं दोबारा आपको कहता हूं कि ये जो डिप्लोमेसी है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ये इमोशंस के साथ डील नहीं होते. इसमें आपके टैक्टिक्स होते हैं और आप नैरेटिव शेप करते हैं. इवन जब आप किसी फोरम का बाइकआउट भी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी वहाँ डिप्लोमेसी नहीं हो रही या आपकी इंटरेक्शन नहीं हो रही या आपने टर्की को एंगेज नहीं किया होगा. फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन टेररिज्म का जिक्र हुआ है, सो देयर इज नो डिबेट अबाउट इट. मुझे बताइए सर, आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने मुझे बात सुन लीजिए, क्योंकि आपने इस पे बात की है तो मैं उसी, आपने लार्जर पिक्चर पे बात की है महर, तो मैं इसीलिए उसका जवाब दे रहा हूं कि आप ये मत समझिए कि बाइकआउट करने के बावजूद हमारे जो ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ होगा या हमारी कोई डिप्लोमेसी नहीं हुई होगी या वो इजलास में जाने से पहले हमने उनको अपने खदशात कन्वे नहीं किए होंगे या उनसे हमने गुजारिशात नहीं की होंगी. तो ऐसा नहीं होता. ये थोड़ी है ना कि ये सास बहू की लड़ाई है कि बहू रूठ के घर बैठ गई तो उसके बाद कोई बोलचाल नहीं है. ये दो कंट्रीज़ के रिलेशनशिप हैं और पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पोजीशन होल्ड करता है. येट सर दावत देने से पहले मुशावरत नहीं की गई. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. मैंने OIC के ऊपर डिबेट नहीं करनी. मुझे बताइए, आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने जैश ए मोहम्मद हेडक्वार्टर्स और इनके ऊपर क्या इनका कंट्रोल सीज किया है? हैव यू अरेस्टेड अ फ्यू पीपल? महर, क्योंकि आप उस पर बात कर रही थी तो मैंने इसीलिए आपको उसका जवाब दिया. अब आप क्योंकि उस पर आगे बात नहीं करना चाहती तो हम इधर आ जाते हैं पंजाब में, जैसा आप फरमा रही हैं. देखिए पहले भी मैंने आपको पिछली दफ़ा भी हमारी शायद इस पर बात हुई थी अगर मैं गलत नहीं, तो जो पंजाब के अंदर जितने भी डिफरेंट मदरसे हैं, किसी का हेड क्वार्टर नहीं है. पहले तो मैं इस चीज़ को करेक्ट करूँगा कि किसी भी शिद्दत पसंद या किसी भी ऐसी तंजीम का यहाँ पे कोई भी हेड क्वार्टर नहीं है पंजाब में. हाँ कुछ तंजीमों के मदरसे हैं जिनके ऊपर इंटरनेशनली प्रोपेगेंडा किया जाता है कि वो हेडक्वार्टर्स हैं या वहाँ पे एक्सट्रीमिज़म की कोई तालीम दी जाती. तो जब से नेशनल एक्शन प्लान शुरू हुआ, ये अब की बात नहीं, आपको पता कब से शुरू हुआ है, तो उनको ग्रेजुअली उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाती रही, उनकी स्क्रूटनी ज़्यादा करने की कोशिश की जाती रही, उनको फैसिलिटेट और सपोर्ट ज़्यादा करने की कोशिश की जाती रही. आपको अगर याद हो तो जो हकानिया का मदरसा था KPK में, उसमें KPK गवर्नमेंट ने एक फंडिंग इशू की थी उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, वहाँ टेक्नोलॉजी और जो दीनी तालीम है उसकी कैपेबिलिटी इंक्रीज़ करने में, वहाँ नए असातिज़ा हायर करने में, वहाँ नई बिल्डिंग बनाने में, वहाँ नई टेक्नोलॉजी परचेज करने में. तो उसको कई अनासर ने पाकिस्तान में बहुत गलत रंग दिया था कि जैसे गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ने जैसे वो किया था ऐसे बहुत सारे और मदरसों के साथ भी गवर्नमेंट कर रही है कि उनको फैसिलिटेट कर रही है, उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है ताकि वहाँ पे बच्चे दीनी तालीम भी लें और उनमें सोसाइटी का और गवर्नमेंट की उनके साथ इन्वॉल्वमेंट और इंटरेक्शन ज़्यादा हो. तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, लेकिन क्योंकि आप जिस साइड पे बैठी हैं उसमें आप
धुआंधार तरीके से किसी तरह के भी अल्फाज का चुनाव करके सवाल दाग सकती हैं, लेकिन मुझे बहुत मोहतात रहना है क्योंकि आपके शो का एक एक लफ्ज़ जो है उसको इंटरप्रेट भी किया जाएगा, वीडियोस भी यूज़ होंगे, और तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि शिद्दत पसंद जमातें, उनके हेडक्वार्टर्स ऐसे अल्फाज अगर ना यूज़ किए जाएँ तो बेहतर होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसी अब कोई चीज़ पंजाब में कहीं पर नहीं है। आमिर राना साहब, आप तस्दीक करते हैं इस बात की? देखिए, पाकिस्तान की जितनी बड़ी शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उनके तमाम के हेड क्वार्टर पंजाब के अंदर मौजूद हैं। वो खा लाहौर में चिगोड़जी के अंदर हों, बिल्कुल शहर के दरमियान में, या जीटी रोड के ऊपर हों, बहावलपुर में हों, मुल्तान में हों, रावलपिंडी में हो, गोरड़ा के अंदर हों, तमाम के तमाम तंजीमों के दफातर पंजाब के अंदर हैं, और इसको आप किसी तरीके से इसको झुटला नहीं सकते। अब हुकूमत ने अगर फैसला किया है कि बिल्कुल इस मर्तबा इन कालदम शिद्दत पसंद तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेना है, तो उसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लेना पड़ेगा। इस किस्म की अगर मगर जो है वो हम 18 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, और इसी अगर मगर में जो है ये तंजीमें पनाह लेती हैं और दोबारा अपने लिए स्पेस क्रिएट करती हैं। इस मरतबा बहुत क्लैरिटी के साथ जाना चाहिए। अगर हुकूमत का दावा है कि इस मरतबा तमाम इंस्टीट्यूशन ऑन बोर्ड हैं और पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है इकोनॉमी से लेके और हमारी स्ट्रेटेजिक, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडिया के साथ डील किया है, बड़ा बहुत अच्छा पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्सेज है। उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो इतना बड़ा मॉन्स्टर है जो बार बार पाकिस्तान को कभी जंग के धाने के ऊपर लेके जाता है और कभी पाकिस्तान की इकोनॉमी के पीछे है, कभी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक स्ट्रेस में लाता है, कभी हमारे अपने ही दोस्तों के साथ हमारे ताल्लुकात के दर पे होता है। तो अब क्लैरिटी के साथ इसको चलना चाहिए। अगर आप छुपाएंगे, आप पहले भी ये रवैया रहा है तो मामला होगा। अभी 18 साल गुजरे हैं, अगले 18 साल के बाद फिर आप खुदा न खासा फिर इसी डिबेट को आप यहाँ पे लेके बैठे होंगे। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। ये हमारी जो वल्नरेबिलिटीज हैं, ये नहीं होनी चाहिए हमारी वल्नरेबिलिटीज कि इनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके एट एनी पॉइंट। स्पेशली एक ऐसी रियासत जो दुनिया में वाहिद रियासत है जिसने भरपूर इकदामात उठाए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, इंतहा पसंदी के खिलाफ, बेशुमार जानी नुकसान और शहादतें नोश फरमाई हैं। एक छोटा सा वक्फे के बाद बात करेंगे किस तरह डिप्लोमेटिकली इस अपॉर्चुनिटी को सीज किया जा सकता है अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट द atrocities in Kashmir after a very short break. वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। जिधर पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस, कैपेबिलिटी और मॉरल एसेंडेंसी दिखाई है पिछले एक हफ्ते में, वहीं हम देखते हैं कि भारत के तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रडिक्टरी हैं अपने क्लेम्स के अंदर। झूठ का पलंदा है मीडिया जो एक माउथपीस बना हुआ है रियासत की, और कोई भी दावा जो है वो उसमें कोई एविडेंशियल सबूत भारत पेश नहीं कर सका। आज की ताज़ा तरीन खबर आपको बताऊं, भारतीय एयर चीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ दावे किए। सबसे पहले तो ये कि कोई जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया था बालाकोट का अटैक, उन्होंने कहा कोई कैजुअल्टी नहीं है। ये बिल्कुल नफी करता है भारतीय सरकार के क्लेम्स को। फिर उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट्स ने अपना जो मिशन था वो पूरा किया, अपनी जॉब मुकम्मल की। ये नरेंद्र मोदी के क्लेम्स को काउंटर करता है जो मिसिंग रफाइल की कहानियां हमें सुना रहे हैं बैठ के। फिर भारतीय एयर चीफ ने कहा ऑपरेशन ऑन गोइंग है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के दावों को काउंटर करता है, जो कहता है ऑपरेशन खत्म हो चुका है। व्हाट इज गोइंग ऑन इन इंडिया सर? आर दे कंफ्यूज्ड, आर दे लॉस्ट? क्या इनको सर पैर नहीं है? सहाफत उधर दम तोड़ गई है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा? मैं कहूँगा ऑल ऑफ द अबव। तो लेकिन मोर सीरियसली मेरे ख्याल में इस वक्त इंडिया की हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। उनका ख्याल ये था, उनकी कैलकुलस का ये हिस्सा था कि हम पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालेंगे और पाकिस्तान को हम रौंदते चले जाएंगे, पाकिस्तान के साथ हम जो भी करेंगे तो पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। बट दे हैड ग्रॉसली अंडर एस्टिमेटेड द रिजॉल्व ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, खासतौर पे एयरफोर्स के हवाले से। और दूसरी बात यह है कि उनकी कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं थी, बिकॉज दे वर जस्ट कमिंग इन, और वो फिर जब उनको आगे से रेजिस्टेंस मिली तो वो फिर वहाँ पे बम अपना पेलोड छोड़ के वो भागे। तो ये तो वो अच्छा। अब ये जो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि वो जो नो लेस ए पर्सन देन द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया क्लेम्ड बिफोर द मीडिया कि हमने 350
लश्कर जंगवी के उन्होंने जैश के कैंप का कहा था 300 का नंबर नहीं दिया था, he said no questions, like it was amazing. उधर से ही शुरू हुआ सारा कॉन्ट्रडिक्टरी सिलसिला. मेरे कहने का मकसद था कि इंडियंस आर कंफ्यूज एंड दे डू नॉट नो व्हाट हैज हिट देम. अच्छा, अब इस अपॉर्चुनिटी को हम किस तरह बेहतरीन तौर पे डिप्लोमेटिकली सीज कर सकते हैं? देखिए, उसके अंदर मेरे ख्याल में एक बहुत ही अच्छी बात हुई है जो कश्मीर का इशू हाईलाइट हुआ है. पाकिस्तान शुड कीप इट्स फोकस ऑन द कश्मीर इशू, और वहां पे जो जुल्म सितम हो रहा है जिसकी हाउ सर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इसको इशू कैसे बनाए, भारत को किस तरह लेकर आए? वो अभी भी कहते हैं इंटरनल इशू है इवन आफ्टर ओआईसी रेजोल्यूशन एंड एवरीथिंग. देखिए ना, वो उनके इंटरनल इशू कहने से वो इंटरनल इशू तो नहीं बन जाता ना, वो तो एक हिंदुस्तान का अपना बयान है. हमें ये करना चाहिए कि कश्मीरियों की जिद्दोजहद को हाईलाइट करना चाहिए, उनकी वॉइस बनना चाहिए, उनको कैसे और कहां? इन ऑल इंटरनेशनल फोरम. जैसे अभी यूरोपियन जो यूनियन के अंदर भी इन्होंने किया, शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे, यूके की पार्लियामेंट के अंदर किया, यूएन की ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आपके पास पहले एक रिपोर्ट आ चुकी है. तो इन सारी चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करेंगे और इस वक्त जुल्म इस्तिबदाद का जो दौरा जारी है कश्मीरियों के ऊपर, उसको भी हाईलाइट करें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान स्टैंड्स राइट नाउ ऑन ए वेरी वेरी हाई मॉरल ग्राउंड व्हेन इट कम्स टू द कश्मीर इशू, प्रोवाइडेड we do not take our eye off that focus. Absolutely. आमिर राणा साहब, do you think कि मुंबई के ऊपर जो मुंबई अटैक पे हवाले से जो FIRs हैं इस मुल्क में और पठानकोट के हवाले से कुछ ऐसे काम हैं जो अदालतों के अंदर फंसे पड़े हुए हैं अभी तक, and of course we are following the judicial process, क्या इनको स्पीड अप करना भी हमारे हक में है? देखिए, अभी जो कुछ हुआ उसको अब नजरअंदाज करके एक नई शुरुआत करने का वक्त है. अगर आप नई शुरुआत करते हैं तो मेरा ख्याल है कि जितना पिछला आपके ऊपर दबाव है उसको आप बड़े पॉजिटिव तरीके से इफेक्टिवली उसका इम्प्रेशन जो है उसको डिस्पेल कर सकते हैं. जो सबसे अहम बात है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है इस रिजॉल्व को बिल्ड करने के लिए, और हमने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर इस किस्म के इश्यूज आए नहीं हैं. इसके ऊपर एक मुकम्मल भरपूर बहस होनी चाहिए, और जो पाकिस्तान के तमाम इदारों को जो चाहते तो हैं कि एक इसलिए जो इतना बड़ा हमारे चैलेंज बना हुआ है इसके ऊपर इफेक्टिव रिस्पांस आए, तो पार्लियामेंट की सपोर्ट होगी, सिविल सोसाइटी की, मीडिया की, तो ये रिजॉल्व जो है मजीद बेहतर होगा. और पार्लियामेंट को मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इस फोरम को यकीनन इस्तेमाल करना चाहिए. एनालिसिस है कि अब टॉक नहीं होगा, अब ज्यादा एक्शन होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में लाएंगे तो वही देखिए एक्शन के साथ देखिए एक्शन के साथ ऐसी ग्रोहों की वो फिर से मामला को कंफ्यूज करेंगे. जी, अगर मैं आपसे कहूं कि जब 2002 का एक्शन हुआ था क्रैकडाउन, तो उसमें दावा किया गया कि 28,000 लोग पकड़े गए, और हर मरतबा ये नंबर बढ़ता गया, कभी 40,000 पकड़ लिए. क्रैकडाउन से ये तमाम चीजें नहीं होती. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो लोग पकड़े जाएंगे उनकी डीरेडिकलाइजेशन कैसे होगी, जो इनकी लीडरशिप है, इनका मुस्तकबिल क्या है, और बड़े ये गुंजलक सवाल हैं. और जो इनके इदारे हैं उनका कंट्रोल कैसे जो हुकूमतें संभालेंगी, किसी चैरिटीज को देंगी, या हमारे पास कोर्ट्स के पास जो हैं वो कुछ इख्तियारात हैं. एक कम्प्रिहेंसिव प्लान के बगैर जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता. वो प्लान मिसिंग है अभी भी कि आप इनके साथ कैसे डील करना चाहते हैं. क्रैकडाउन जो है वो इसका कोई एक मुकम्मल हल नहीं है, तो वो जब तक नहीं होगा वो तमाम मामला पार्लियामेंट के सामने हो. जी बिल्कुल. मैं दो मुख्तसर बातें करना चाहूँगा. पहली बात तो ये है कि जंग बंदी दहशतगर्दी की जो जंग है वो हमने अपने डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर तो ख़त्म कर दी है, लेकिन इन मिलिटेंट और इन रिलीजियस तंजीमों की शक्ल में जिनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो दहशतगर्दी करते भी रहे हैं, हमारे इल्म में भी है, इनकी पुष्टपुनाई करना अब हमें छोड़ देना चाहिए, पहली बात. और दूसरी बात है, अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल 256 है जिसमें उन्होंने कहा जी कि नो ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ केपेबल ऑफ एक्टिंग एज ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन शैल बी अलाउड. तो वो पाकिस्तान के राइट फ्रॉम द बिगनिंग 1973 से जब तक अब का कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन बैन लगा हुआ है. तो क्या ये काफ़ी नहीं है?
मैं ये सवाल ये पूछता हूँ। सर मुझे लगता है अब ये अहद कर लिया गया और ये भी मानना था। आज आला सतही जो हमें जराए से ब्रीफिंग मिली, बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि पहले पॉलिटिकल विल नहीं थी, अब मौजूद है। सो जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं दावा नहीं, वी वांट टू सी द प्लान। मेरा वक्त खत्म हो गया है। होपफुली गिल साहब नेक्स्ट टाइम आप हमें प्लान आके बताएंगे, ये नहीं कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है ऑन ग्राउंड। आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। सिर्फ इतना ही कि जिस डेट ट्रैप में हम हैं, कर्जों के ट्रैप के अंदर, इस मुल्क के वजीर आजम का ये मानना है कि उसे निकलने के लिए इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, वेल्थ क्रिएशन करनी है। वो सब तभी होगा जब पाकिस्तान स्टेबल होगा, मुआशी एतबार से पांव पे खड़ा होगा। एंड वी आर ऑन दैट रोड ऑलरेडी। एंड ऑफ कोर्स उसके ऊपर कायम रहने के लिए हम किसी भी वॉर का या किसी भी ऐसी इंस्टेबिलिटी का हिस्सा नहीं बन सकते। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।